ओं नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयोदश अध्याय प्रकृति पुरुष विवेक जोग। अर्जुन उवाच आहे केशव दया करी कहन्तु सन्देह निबारी जेउ सन्देह मो मनरे पुछई तब चरणरे प्रकृति पुरुष मध्यरे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रभेदरे पूर्वे जे ज्ञान ज्ञेय भेद बुझाई कह ए संवाद। अर्जुन कहिले हे केशव प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेय एमानक भितरे प्रभेद कौन? ए देह नाम अटे क्षेत्र ताहा तू जाणु कुंती सुत जे लोक देह को चिन्हई क्षेत्रज्ञ ताहाकू जे कही आहे भारत जान तुही क्षेत्रज्ञ मुहि जे अटई क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान जाहा ममते प्रकृति जे ताहा जीवात्मा क्षेत्रज्ञ अटई परमात्मा ता पासे थाई जीव परम अटेक एकरु उभव अनेक आबर क्षेत्र की प्रकार किपरि स्वभाव जे तार किपरि धर्म करिथाए केमंते से विकास हुए सेठारु संभूत हुई भेद संयुक्त जे हुई जीवात्मा क्षेत्रज्ञ जे जान किपरि प्रभाव हे पुण ताहार संक्षेप चरित श्रवण कर मठुतुत ऋषिए अनेक प्रकारे एकथा कहन्ति लभरे स्मृत्यादि वेदे भिन्न भिन्न प्रकारे करन्ति वर्णन। श्रीकृष्ण कहिले हे अर्जुन ए देह को क्षेत्र जे ताहाकू चिन्हे से क्षेत्रज्ञ देह क्षेत्र मु क्षेत्रज्ञ क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ मान प्रकृति पुरुष जीवात्मा क्षेत्रज्ञ परमात्मा साक्षी स्वरूप जीव परमरु समस्त प्राणी जात क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ किपरि स्वभाव किपरि धर्म करे किपरि विनाश हुए ए सबुर संक्षेप विषय मो ठारु शुण। ऋषि माने वेद स्मृति आदि रे भिन्न भिन्न प्रकार वर्णना करिछन्ति ए उपनिषद जुक्तियुक्त सिद्धांत करिछि। पुणी हे ब्रह्म सूत्र पद जार नाम उपनिषद निसंदेह रे जुक्ति युक्त भावरे करिले कथित सलील पृथ्वी आकाश पुणी जे पवन हुतास पंचभूत एहि अटंती अहंकार रुए जन्मंती बुद्धिरु जात अहंकार बुद्धि जन्म प्रकृति ठार मो नाम धरई अव्यक्त तहिरु सर्वे हन्ति व्यक्त अव्यक्त आदि जे इंद्रिय पुणी जे मन पंचेन्द्रिय
ବିଜୟ ଶିକାୟ ସମସ୍ତ ବୋଲନ୍ତି ଚତୁର୍ବିଂଶ ତତ୍ତ୍ୱ। ପୁଣି ଯେ ଇଚ୍ଛା ଦେଶ ସୁଖ ଦେହ ଚେତନା ଧୃତି ଦୁଃଖ। ଏହି ସବୁକୁ ନେଇ କ୍ଷେତ୍ର ଶରୀର ରୂପେ ସେ ବିଦିତ। ସଂକ୍ଷେପେ କହିଲ ଏହା ହେତୁ ରଖ ସୁଭଦ୍ରା ନାହା। ଅମାନି ଅଦମ୍ବ ତପୁଣ ଅହିଂସା ଶାନ୍ତିର ଜଗୁଣ। ପବିତ୍ରତା ସଦ୍ଗୁରୁ ସେବା ଦେହକୁ ସଂଯମେ ରଖିବା। ଏ ସର୍ବ ଲକ୍ଷଣ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣ ଏ ଜ୍ଞାନର ସାଧନ। ଅହଙ୍କାରରୁ କ୍ଷିତି ଆକାଶ ଆପତେଜ ବାୟୁ ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତ। ବୁଦ୍ଧିରୁ ଅହଙ୍କାର ଜାତ ହୁଏ, ପ୍ରକୃତିରୁ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକୃତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ବିଂଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାତ ହୁଏ। ଇଚ୍ଛା, ଦେଶ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଚେତନା, ଧୃତି ଏସବୁକୁ ନେଇ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଶରୀର ଅଟେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଦେହ। ଅମାନିତା, ଅଦମ୍ବିତ, ଅହିଂସା, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା, ସଂଯମ ଓ ସଦ୍ଗୁରୁ ସେବା ଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ଦେହରେ ଆସକ୍ତିହୀନେ ରହିବାରେ। ନିରହଙ୍କାର ମତି ପୁଣି ଜରା ମରଣ ବ୍ୟାଧି ଘେନି। ଏହାର ଦୁଃଖ ମାନ ଯାହା କାମନା ନାଶେ ଭାବି ତାହା। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମଇ ଜ୍ଞାନ ସାଧନ ବାଟ ଏହି। ପୁତ୍ର ଭାରିଜା ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ତହିଁରେ ନ ହୋଇ ଆସକ୍ତ। ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ତାହାଙ୍କର ନ ରଖେ ସମ୍ପର୍କ ମନର। ଇଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ସାଧନ ପଥ ଏଇ। ଆସକ୍ତ ମନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହି ନିଷ୍କାମେ ମୋର ମନ ଦେଇ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ ଭକ୍ତି ଭରେ ମୋତେ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି କରେ। ପବିତ୍ର ସ୍ନାନରେ ରହିବା ସଂସାର ସ୍ନେହରେ ରସିବା। ଏସନ ଲକ୍ଷଣ ତୁ ଜାଣ ଜ୍ଞାନ ସାଧନର ବିଧାନ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନେ ନିଷ୍ଠା ପର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ଦର୍ଶନର। ଜାଣ ତୁ ଏ ସର୍ବ ଲକ୍ଷଣ ଅଟଇ ଜ୍ଞାନର ସାଧନ। ଏଥିରୁ ଭିନ୍ନ ଯେ ଅଟଇ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଜାଣ ତୁହି। ଏ ଦେହରେ ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେମାନେ ଆସକ୍ତିହୀନ। ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ କାମନା ନାଶୀ ଜରା ମରଣ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ। ପୁଅ ଭାରିଜା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଇଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ଜ୍ଞାନ ସାଧନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଥ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସ୍ନେହରେ ଭକ୍ତିରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଜପି ସଂସାରକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣନ୍ତି ସେହିମାନେ ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଆନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ସାଧନର ଏ ହେଉଛି ବାଟ। ଯେ ଏହା ନ କରେ ସେ ଅଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ସାଧନେ ଯାହା ଜାଣି ଜ୍ଞେୟ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଅଟେ ପୁଣି। ଜ୍ଞେୟ ପଦାର୍ଥ ଯେ ଅଟଇ ଭଲେ ତା କହୁଛି ବୁଝାଇ। ଅନାଦି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେହି ତା ମର୍ମ ପରେ କହିବଇ।
सत असत से नुहई शास्त्र सम्मत ए अटई सर्वत्र हस्तपद तार पुणी सर्वत्र नेत्र शिर सर्वत्र विराजे वदन सर्वत्र कर्ण विद्यमान सकल प्राणी जड़पन्ति तहु मध्य व्याप्त अछन्ति आकारहीन जेणु सेहि सर्व इंद्रिय तार नाही मात्र सर्व इंद्रिय गुण प्रकाश करन्ति से पूर्ण आसक्त जगत धारक निर्गुण गुणर पालक से ब्रह्म समस्त जगते बाह्याभ्यंतरे छन्ति नित्ये पुणी जे स्थावर जंगम स्वरूपी सेहि परम ब्रह्म सूक्ष्म को अज्ञानी न देखे ज्ञानी देखई जड़ जके तेणु निकटे दूरे सेहि देखा जाती भावग्राही ज्ञान साधन रे ज्ञेय ब्रह्म चिन्हती से अनादि परम ब्रह्म से सत् व असत् नुहे यह शास्त्र सिद्ध सबुठारे तार हस्त शिर नेत्र कर्ण अछि जे जड़ सेथिरु मध्य से थाए यह ब्रह्मर भाव अटे ब्रह्मर आकार नाही इंद्रिय नाही किंतु सबु इंद्रिय गुण प्रकाश करती से जगत धारक ओ निर्गुण सही ब्रह्म समस्तंकर जगतर बाहरे भितरे स्थावर जंगम नदी आदि रे पूर्ण सही सूक्ष्म को ज्ञानी देखती अज्ञानी देखिपारे नाही भूतरु भिन्न से नुहई भिन्न भावरे विराजई पुणी जगत पिता सेहि विनाश करी जन्म देई उत्पत्ति स्थिति जे प्रलय कारण सेहि दयामय ज्योति शंकर ज्योति सेहि ज्ञान गम्य सेहि बोलाई समस्त हृदय विहार परम ब्रह्म नाम जार शरीर ज्ञान ज्ञेय ब्रह्म संक्षेपे कहिली ता मर्म ए सर्व मोर भक्त जानी प्राप्त मते तेणु पुणी प्रकृति पुरुष ए दुई अनादि बोलिता मु कही विकार गुण जे अटई जान प्रकृति जात सेहि से ब्रह्म भूतरु भिन्न नुहे किंतु भिन्न भावरे थाए उत्पत्ति स्थिति प्रलयर कर्ता सेहि जगत पिता अटे सेहि ब्रह्म ज्योतिषंकर ज्योति तामसर परे थाए समस्त हृदय तार विहार सेहि ज्ञान व ज्ञेय हे अर्जुन शरीर ज्ञान ज्ञेय ब्रह्म एहार मर्म तते कहली तू मोर भक्त बोली शुणिबाकु सक्षम हेलु प्रकृति व पुरुष एहाकु अनादि कहती जे सबु विकार गुण से सबु प्रकृति जात शरीरे देखुअछु जाहा कार्य नामटी अटे ताहा दश इंद्रिय बुद्धि मन तत ए अटई कारण प्रकृति थाए कर्तापणे ज्ञानी कारण कर्तु जाने सुख दुख भोग निमित्त
पुरुष कारण अटे तो जीवात्मा थाए प्रकृति रे ताहा गुणे से भोगिबारे त्रिविध जोनि रे जन्मई सुख दुखादि भोगुथाई प्रकृति गण संग होई जोनि जन्म को भोगुथाई ए देहे पुरुष बसई एथिरु पृथके रहई उपदेष्टा से अनुचिंता पुणी सकल भोक्ता भर्ता सर्वव्यापक महेश्वर मात्र से प्रकृतिर पर गुण प्रकृति पुंसर जानई जेहु पुंसवर न पाए पुनर्जन्म से ही परम ब्रह्म को लभई जहाँ सबु तू शरीर रे देखुचु दश इंद्रिय बुद्धि मन ए सबुरे प्रकृति आधिपत्य करी सुख दुख भोगाए देही एहार कारण जीवात्मा प्रकृति बस तेणु प्रकृति काम क्रोधादि पड़ी सुख दुख भोगी सत व असत जोनि रे जन्म पाए ए देहरे ब्रह्म पुरुष थिले मध्य पृथक भावे थाए से सकल करे व कराए से सर्वव्यापक महेश्वर से प्रकृति बाहर ए सब गुण प्रकृतिर जो लोक यह जानी ब्रह्म रे चित्त दिए से जोनि जन्म पाए नहीं आत्मा को ए देह रे केही ध्यान रे दर्शन करई के सांख्य जोग रे देखंती के कर्म जोग रे लभंती अधम कर्म जोग करे बुझाई कहिलु तोहरे पुण्य पर केते प्राणी ए सर्व भाव को न जानी अन्यान्य लोक ठारु शुणी उपासना करंती पुणी शुणिबा कथा अनुसारे श्रद्धा भक्ति रे पूजा करे एमाने मध्य ए संसार सागरु हुअंती तपार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संजोगरे स्थावर जंगम आदि रे जे किछि पदार्थे जन्मंती भारत सबर क्षमती परमेश्वर ए जगते समेव सई सर्वभूते होइले जगत विनाश ताहार नुहई विनाश एही सबुकु जेहु जाने प्रकृत ज्ञानी से ही माने केही आत्मा को ए देहरे ध्यान रे देखे केही सांख्य जोगरे देखंती किए कर्म जोगरे देखे मात्र कर्म जोग बाट अधमर अटे जो माने ए सब किछि न जानी अन्यान्य लोक ठारु शुणी भक्ति रे तन्मय होई मते भक्ति करंती से माने संसार बंधन रु मुक्ति पांती क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जोगरे स्थावर जंगम प्राणी समूह जे सबु जन्म हुए सेथिरे चित्त रख परमेश्वर ए जगतरे सबुठारे समान भावरे बसे जगतर विनाश हेले मध्य ताहार विनाश हुए नाही एकथा जे जाने सबु आत्मारे ब्रह्म एहा जानी हिंसा परित्याग करे शेषरे मुक्ति पाए सर्व आत्मा जे एक जानी आत्मा को न हिंसे से प्राणी तेणु परम गति पाई अंतिमे मुक्ति लभई आत्मा न करे कर्म किछि प्रकृति सर्व करुअछि
ଏ ଭାବ ମନେ ଜାତ ଜାର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ସେହି ନର। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମାଦି ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଭେଦ ପୁଣି। ପ୍ରକୃତିଗତ ଏକ ଜାଣ ଈଶ୍ୱର ମାୟାର ବିଧାନ। ଏ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ତା ଏକ ଯେ ମଣନ୍ତି। ଏ କାରଣ ଏ ପ୍ରକୃତିର ଥାଇଣ ଜଗତେ ବିସ୍ତାର। ଏ ଭାବ ଭବେ ହୋଇ ଜାର ବ୍ରହ୍ମତ୍ଵ ଲଭେ ସେହି ନର। ଏହି ପରମ ଆତ୍ମା ଦେହେ ଅନାଦି ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲାଏ। ସମସ୍ତ ଦେହେ ବିଶ୍ରୀମନ୍ତି ମାତ୍ର ଏ କ୍ଷୟ ନ ହୁଅନ୍ତି। କିଛି ଯେ ନ କରନ୍ତି ଏହି କାହିଁରେ ଲିପ୍ତ ନ ହୁଅଇ। ଯେପରି ଆକାଶେ ଅନନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମେ ପୂରିଛି ସେ ସର୍ବତ୍ର। ଆତ୍ମା କିଛି କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ସବୁ କରୁଛି। ଏ ଭାବ ଯାହାର ଜନ୍ମେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମାଦି ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଗତ ଅଟେ। ଏମାନେ ଯାହା ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ସବୁ ଏକ ବୋଲି ଜ୍ଞାନୀ ଜାଣେ। ଏ ଭାବନା ଯାହାର ଜନ୍ମେ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଏ। ଏ ଦେହରେ ଯେ ଆତ୍ମା ଥାଏ ସେହି ଆତ୍ମା ନିର୍ଗୁଣ। ଏ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ଦେହରେ ବିରାଜମାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହ କ୍ଷୀଣରେ ଆତ୍ମା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଆତ୍ମା କାହିଁରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ସବୁଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପୂରିଛି, କେଉଁଥିରେ ଲିପ୍ତ ନାହିଁ, ସେହିପରି ପ୍ରତି ଦେହରେ ଆତ୍ମା ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ରହେ। ହେ ଭରତ ବଂଶ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଯାର କା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ କାହିଁରେ ସେ ଲିପ୍ତ ନ ହୋଇ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରତି ଦେହେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବେ ଆତ୍ମା ରହେ। ଆହେ ଭରତ ଶୁଣ ତୁହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ଉଦୟ ହୋଇ। ସମସ୍ତ ଜଗତ ବ୍ୟାପନ୍ତି କାହିଁରେ ସେ ଲିପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। କାହାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଭାଗି ନ ହୁଅଇ। ଯେପରି କ୍ଷେତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରକାଶନ୍ତି ସେହି। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇ କ୍ଷତ୍ରି ଯେ ଦାୟୀ ନ ହୁଅଇ। କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଭାବମାନ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ। କରିଣ ପ୍ରଭେଦ ପ୍ରକାର ବିଚାର କରଇ ମନର। ଭୂତକୁ ଜଡ଼ ବୋଲି କହି ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଯେହି। ମୁକ୍ତି ଲଭିବା ନିମିତ୍ତରେ ବିଧାନ ଜାଣନ୍ତି ଯେନରେ। ପରମ ପଦ ସେ ଲଭନ୍ତି ଏ ଭାବେ ବାସୁଦେବ ମତି। ହେ ଭରତ ବଂଶ ଅର୍ଜୁନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇ ସଂସାରରେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବା କ୍ଷତ୍ରୀ ଯେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ଭାବ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ପ୍ରଭେଦାଦି ବିଚାର କରେ ସେ ଭୂତ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଏହି ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଏ ଭାବ ଜାଣି ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ପରମପଦ ଲାଭ କରେ। ଇତି ଶ୍ରୀମହାଭାରତେ ଶତସାହସ୍ର୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ 82 ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବଣି ଶ୍ରୀଭଗବଦ୍ଗୀତା ସୁପନିଷତ୍ସୁ
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे प्रकृति पुरुष विवेक योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।